السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام 1 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لي زومونيم غادي نشوفوا فيه سي و سون. إذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال l'orthographe. غادي نشوفوا شنو هو الفرق بين سي و سي و سي و سون و سون. Donc avant de commencer on emploie ces petits mots dans une même phrase. عندنا سون و سون نحاول نديرهم في phrase. إذا ممكن نقولوا أحمد et son père sont en voyage. إذا نمشيو j'observe et j'élabore. نحاولوا نقراو هاد لي phrases. La phrase A: Ses vêtements sont magnifiques, Alice va les porter. Elle arrange d'abord ses cheveux avant de monter sur le podium. Elle est heureuse, c'est merveilleux. B. La cliente n'est pas satisfaite de sa couturière car elle lui a fait des habits qui ne sont pas à sa taille. إذا نمشيو للسؤال الأول. قالك dans le texte A. Observe les mots surlignés qu'au constatut. Peux-tu différencier ces mots à l'oral؟ إذا عندنا سي و سي و سي. واش ممكن نفرقو بيناتهم في الأورال؟ في السمع لا. On constate que les trois mots surlignés de la phrase A se prononcent de la même façon mais ne sont pas écrits de la même manière. ينطقوا بحال بحال ولكن ما تيتكتبوش بحال بحال. السؤال الثاني قالك mais la première phrase au singulier. La première phrase عندنا Ses vêtements sont magnifiques, Alice va les porter. إذا شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو ce vêtement est magnifique, Alice va le porter. نمشيو للتمرين الثالث ولا السؤال الثالث قالك remplace cheveux par coiffure puis par maquillage. إذا السؤال الثالث قالك remplace cheveux par coiffure puis par maquillage. إذا شنو غادي نقولو؟ Il arrange d'abord sa coiffure ou là il arrange d'abord son maquillage. إما نقولو sa coiffure ou là son maquillage. بالنسبة للسؤال الرابع قالك dans la phrase B remplace couturière par tailleur et habit par robe. Refait les phrases. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نكتبو la cliente n'est pas satisfaite de son tailleur. كانت عندنا couturière, sa couturière ou là son tailleur car il lui a fait une robe qui n'est pas à sa taille. كانت عندنا des habits ou là une robe qui n'est pas à sa taille. بالنسبة للسؤال الخامس قال que doit-on faire pour ne pas confondre ces mots؟ كيفاش ممكن نديرو باش ما نفرقوا بين هادو ما يتغلطوش لينا؟ إذا بالنسبة للسي الأولانية اللي عندنا الفوق في لي زومونيم داك اس او اس سي c'est un déterminant possessif. و سي الثانية اللي تكتب على الشكل سي او اس c'est un déterminant démonstratif. و سي الثالثة اللي هو عندنا سو اللي هو pronom démonstratif plus le verbe être. و عندنا son اللي هو déterminant possessif و son اللي هو le verbe être في troisième personne du pluriel. إذا نمشيو لجو روتيان. بالنسبة لجو روتيان قالك certains mots se prononcent de la même manière mais ne s'écrivent pas de la même façon. Ce sont des homonymes grammaticaux. هادو les homonymes grammaticaux. وكاين les homonymes lexicaux. On ne doit pas les confondre. عندنا سي و سي و سي sont des homonymes. بالنسبة لسي الأولانية un déterminant possessif c'est le pluriel de ça ou de son. Ses habits, ses amis. وعندنا السي الثانية اللي هو un déterminant démonstratif اللي قالك c'est le pluriel de ce ou la cette ou la cette. Ses vestes, ses manteaux. On écrit c'est quand on peut le remplacer par cela et c'est votre foulard. Cela est votre foulard. Son et son sont des homonymes كذلك. بالنسبة للصون اللي تتكتب بالطي هو troisième personne ديال le verbe être au présent de l'indicatif. On peut le remplacer par était ou la seront. Ou son الثانية اللي تتكتب son est un déterminant possessif qui peut être remplacé par mon ou la par ton. بحال son montant, mon montant, ton montant. إذا دابا نمشيو je montrerai. قالك recouper en mettant les mots en gras au singulier.
il quitte Ségon de Lene. أنا ما غاديش نقدر نكتب لكم تما حيت بزاف هذه الكتابة غادي نبقى نكتب لكم من الفوق. المهم il quitte ses gants de laine. إذا شنو غادي نقولو il quitte son gant de laine. B il met ses couverts argentés sur la table. إذا il met son couvert argenté sur la table. C l'ouvrier retrousse ses manches. إذا l'ouvrier retrousse sa manche. L'enfant déguste ses plats préférés. L'enfant déguste son plat préféré. Elle donne ses vieux vêtements aux pauvres. Elle donne son vieux vêtement aux pauvres. نمشيو للتمرين التالي. قالك باغ لا فورم كي نو كونفيان با غادي نضربو نشطبو على لا فورم اللي ما صحيحاش. accompagné de ses parents. إذا غنضربو على الثانية. Monia se rend chez la directrice. Ses enfants sages attendent l'arrivée de Père Noël avec ses cadeaux. إذا ses enfants غادي نضربو على الأولى حيت ما صحيحاش. attendent l'arrivée de Père Noël avec ses cadeaux. إذا سي الثانية هي اللي صحيحة. لا ماشي الثانية هي اللي صحيحة، راني غلط هنايا، راه غلط. إذا هذه هي اللي صحيحة، هذه هي اللي صحيحة، هذه ما صحيحاش. إذا سي اللي صحيحة هي اس او اس. إذا هي سي اللي صحيحة هنايا. استسمح بحيث الكتابة ما تنعرفش نكتب بهذا. إذا اس او اس هي اللي صحيحة هنايا. غادي نضربو على هذه، غادي نضربو على هذه. نمشيو للفراز الثالثة. زكريا remarque que ses chaussures ne laissent pas de traces sur ses moquettes. هنايا ما ضربت لكم أنا على حتى شي وحدة حيت كاملين تما اللي درتو صحيحة. لا درتو سي الأولى صحيحة ولا سي الثانية، بجوج صحاحين في هذيك لافراز السي، بجوج صحاح. بالنسبة لافراز دي acheter tous ces articles. إذا ces articles à bas prix c'est le mois des soldes. Madame Lakhdar passe ses vacances avec ses cousines. هذا هو التمرين ديالنا، راني صححت لكم الخطأ فين كنت داير لكم. وبالنسبة لافراز سي راه هادوك اللي درتو راه صحاح، كلشي صحيح تما. Troisième exercice, recopier complète avec sans ou sans. La princesse a cassé son miroir. Comment peut-elle admirer son nouveau diadème? Les arbres sont déjà en fleurs. Les outils de la couturière sont dans un tiroir. Elles sont très flattées de ce compliment. Sa mère est déjà dans son lit. Son cartable et son manteau sont sur la table. نمشيو للتمرين الرابع complète avec C ou la C. Ces fleurs sont belles. C'est mon père qui s'en occupe. L'enfant range ses affaires. C'est sa maman que lui a demandé. C'est sûr. Elle a reçu tous ses papiers. Elle peut réaliser ses rêves. Ces derniers jours, je ne me sens pas très bien. Je pense que c'est le climat. Jean a grandi. Ses habits ne lui vont plus. إذا هذا هو التمرين الرابع والأخير. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا ديال الفرق بين هاد لي زومونيم سي وسي وسي والسون والسون. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل المتابعين الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي نقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها بلا ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.